भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया और जितेंद्र तिवारी ने एक साथ छिन्नमस्ता मंदिर में की पूजा अर्चना। आसनसोल लोकसभा चुनाव के भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी अपने समर्थकों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पहली बार आसनसोल के कुल्टी विधानसभा अंतर्गत दिशेरगढ़ भाजपा कार्यालय से मोटरसाइकिल रैली में निकले और छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा की। इसके अलावा इस दिन उन्होंने दिशेरगढ़ क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की। इसके अलावा इस दिन उनके कई अन्य कार्यक्रम भी हुए। छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान जिलाध्यक्ष बप्पा चटर्जी, पार्षद अमित तुलसियान, गौरव गुप्ता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यह आसनसोल का इलाका उनकी जन्मभूमि है। उनके पिता जेके नगर में काम किया करते थे, लेकिन लाल संतरास के कारण जेके नगर कारखाना बंद हो गया, जिस वजह से उनके पिता को रोजगार के लिए दूसरी जगह जाना पड़ा। उनको भी अपने पिता के साथ जाना पड़ा। 34 वर्षों तक वह एक बंजारे की तरह विभिन्न राज्यों में रहे, विभिन्न राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अब इस बार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अपनी जन्मभूमि भेजा है और यहां से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है आसनसोल में, ये चुनाव व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है। ये चुनाव सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया बनाम शत्रुघ्न सिन्हा बनाम जहानारा खान नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति है, विकसित भारत की नीति है, आर्थिक रूप से मजबूत भारत की नीति है, तो दूसरी तरफ तुष्टीकरण की राजनीति है, कटमनी है, महिलाओं पर अत्याचार की राजनीति है, महिलाओं की तस्करी की राजनीति है, जमीन हड़पने की राजनीति है, और लोगों को इन दो विचारधाराओं में से एक विचारधारा को चुनना है। उनको पूरा भरोसा है कि लोग सही चुनाव करेंगे। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया ने कहा कि आज उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर छिन्नमस्ता मंदिर में पूजा अर्चना की और मां से प्रार्थना की कि इस बार के चुनाव में लोग कम से कम अपना वोट अपनी मर्जी से दे सके। যে মা ছিন্নমস্তার এখানে একটু আমরা প্রণাম করে আমাদের আজকের কর্মী সম্মেলনটা প্রথম একটা আছে, তো মা ছিন্নমস্তার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেওয়া হলো, ওনাকে প্রার্থনা করে যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ইলেকশনটা হয়। যাদের মত দেওয়ার অধিকার আছে, অর্থাৎ ভোট দেওয়ার অধিকার আছে, সেটা তাদের প্রাপ্য সংবিধানের তত্ত্বাবধানে। তারা যাতে ফ্রিলি ফেয়ারলি নিজের ভোটটা দিতে পারে, তার জন্যে মায়ের শ্রীচরণে আরাধনাটা করা হয়। আর এটা আগেও বলছি, এখন আবার আপনাদের বুঝাচ্ছি, এই লড়াইটা কিন্তু দুটা পার্সোনালিটির মাঝখানে নয়। আমি এই এলাকায় আমার জন্ম, এখান থেকেই কামিন কল্যাণ কুটি থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবধি লেখাপড়া শিখেছি। ওকালতি পাস করে, যেহেতু আমার বাবা এখানে চাকুরিজীবী ছিলেন জেকে নগরে, কারখানাটা লাল সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ হয়ে যায়, তার জন্যে আমরা এখান থেকে বিস্থাপিত হই। চাকুরির ক্ষেত্রে বাবাকে অন্য জায়গায় যেতে হয়, আমি তার সন্তান, আমাকেও সঙ্গে যেতে হয়। 34 বছর বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার পর, পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করার পর, এবার আমার নেতৃত্ব আমাকে বলল যে এবার তুমি তোমার জন্মভূমি অর্থাৎ আসানসোলে গিয়ে নির্বাচনটা লড়। ওনার নির্দেশে আর লক্ষ লক্ষ মানুষের আহ্বানে আমি আপনাদের এখানে এসেছি। এই লড়াইটা কিন্তু দুটা ইন্ডিভিজুয়ালের নয়, যে এসএস আহলুওয়ালিয়া এন্ড শত্রুঘ্ন সিনহা বা জাহানারা খান, এটা তাদের মধ্যে লড়াই নয়। লড়াইটা হচ্ছে বিচারধারা। একদিকে আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, মোদিজির নিউ ইন্ডিয়া, ভাইব্রেন্ট ইন্ডিয়া, ডাইনামিক ইন্ডিয়া, ইকোনমিক্যালি ডেভেলপড ইন্ডিয়া আর বিকশিত ভারত, সেই কল্পনার চিন্তার একদিকে বিচারধারা, আরেকদিকে বিচারধারা হচ্ছে তুষ্টিকরণের রাজনীতি, কাটমানির রাজনীতি, নারীর ধর্ষণের রাজনীতি, নারীকে বিদেশে পাচার করার রাজনীতি, আর খুন, দখল, জমি দখল, মাটি দখল, ঘর দখল, ওই রাজনীতি।